बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसफ़ा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज के इस प्रोग्राम के अहम मौज़ूआत, यकीनी तौर पर ब्रॉडशीट का मामला जो कि बहुत अहमियत इख्तियार करता चला जा रहा है। इसको पनामा 2 का नाम भी दिया जा रहा है पाकिस्तान के हवाले से। ये जो भी मामला था, कावे मूसवी जो कि ब्रॉडशीट के सरबराह हैं, उन्होंने मुख्तलिफ इल्ज़ामात आयद किए। उन्होंने शरीफ ख़ानदान पर भी इल्ज़ामात आयद किए, हुकूमत पाकिस्तान पर भी इल्ज़ामात आयद किए और कुछ हाजिर सर्विस जर्नलों के ऊपर भी उन्होंने कुछ उंगलियां उठाई हैं। उनके इन इल्जामात के बाद जान क्या है, कहां तक मामला पहुंचेंगे, ये बहुत ही अहम नुक्ते हैं। इसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है, इसीलिए हम आज के इस प्रोग्राम में उस पर भी बात करेंगे, फॉरेन फंडिंग केस पे भी बात करेंगे। लेकिन जो नई मालूमात हैं वो ये हैं कि अब से थोड़ी देर पहले हुकूमत पाकिस्तान ने 2016 में जो ब्रॉडशीट का फैसला आया था उसको पब्लिक कर दिया है। उसकी डिटेल जाहिर है कि भी चूंकि चंद लम्हों पहले ये डेवलपमेंट सामने आई है, हमारे पास नहीं है। जैसे जैसे आती जाएंगी डेवलपमेंट्स हम आपके पास आपके साथ शेयर करते रहेंगे। लेकिन बहरहाल इस के मुताबिक या जो भी मामलात इस वक्त सामने आ रहे थे उसमें हुकूमत पाकिस्तान का ये कहना है कि सन 2000 से 2003 तक ये मामला चलता रहा और उसके बाद जनरल परवेज मुशर्रफ जो हैं उन्होंने ये मुआहदा किया था और उन्होंने ही इसको वाइंड अप किया। उस वक्त पीटीआई की हुकूमत का कोई लेना देना नहीं था। उसके बाद 2016 के अंदर ये मामला सामने आया और इस मामले के ऊपर भी जो बरतानवी अदालत थी उसका फैसला सामने आया ब्रॉडशीट के हवाले से। 2020 में जो जुर्माना आयद किया गया था वो हुकूमत पाकिस्तान को देना था, वो नहीं दिया गया। ये वो मामला है जिसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठते हैं इस हुकूमत के हवाले से। इससे पहले जो मामलात थे वो बिल्कुल शहजाद अकबर साहब बजा फरमाते हैं कि वो पिछली हुकूमतों के मामलात थे, उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लेना देना नहीं था। कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है शहजाद अकबर साहब ने वो मैं आपको सुनवाई देती हूँ और उसके बाद जो इस हुकूमत के मामलात से मुतालिक सवालात हैं, क्योंकि कमेटी तश्कील पा गई है 3 रुकनी कमेटी जिसमें शिबली साहब भी हैं, शिरीन मजारी साहिबा भी हैं, फवाद चौधरी भी, वो देखेंगे कि मामलात हैं क्या। जरा सुनिएगा शहजाद अकबर साहब ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सेनेट में बड़ा डिटेल जवाब दिया है, वो क्या कह रहे हैं। ब्रॉडशीट वाला जो मामला इस वक्त मंजर आम पे आया है उससे एक चीज वाजे होती है कि माजी की डील्स और एनआरओज की जो कीमत है वो ये है जो आपको ये अदायगी करनी पड़ रही है, खमियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है, आपके ही टैक्स के पैसों में से देना पड़ रहा है ब्रॉडशीट को, हुकूमत पाकिस्तान को। जो कॉन्ट्रेक्चुअल डैमेजेस आपको अवार्ड हुए हैं कि किसकी मद में कितने पैसे हुकूमत पाकिस्तान को अदा करने पड़ रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल जाहिद अली अकबर $3,81,600, शेरपाव $2,10,000, मियां मोहम्मद नवाशी $1.5 मिलियन, जो हिस्सा दिया गया ब्रॉडशीट को आर्बिट्रेशन की तरफ से 1.5 मिलियन एवन फील्ड की मद में, और शरीफ अदर एसेट्स वो है $19 मिलियन। 21.5 में से 20.5 मिलियन जो है वो सिर्फ और सिर्फ शरीफ खानदान की मद में हमें पड़े हैं। ये बात दुरुस्त है कि ये सारे मामला जो थे ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से पहले के थे। लेकिन जो अब सवाल उठता है वो ये है कि 4 नवंबर 2020 को पाकिस्तान की इक्तिसादी राब्ता कमेटी जो कि काबीना के अंडर एक कमेटी है उसका इजलास हुआ। जुर्माने की जो रकम फैसलों के अंदर आयद की गई थी बरतानवी अदालत की तरफ से ब्रॉडशीट के हक में, उसकी मंजूरी दी गई, जबकि वफाकी काबीना 29 दिसंबर 2020 के इजलास में इसकी मंजूरी देती है। यानी तकरीबन 55 दिनों के बाद ये मामला जो है वो सामने आता है। क्यों काबीना का इजलास हर हफ्ते होता है, वफाकी काबीना के हर अगले इजलास में इसकी मंजूरी क्यों नहीं ली गई और मंजूरी लेकर फौरन ये रकम जो थी वो ब्रॉडशीट को ट्रांसफर क्यों नहीं की गई। रोजाना की बुनियाद पर हमें $4,758 जुर्माना जो है पाकिस्तान को देना पड़ता है। इन दिनों का अगर हिसाब लगाते हैं हम तो ये रकम तकरीबन $2,61,690 की बनती है। और ये भी कि पाकिस्तान हाई कमीशन का जो अकाउंट था वो भी इसमें फ्रीज हुआ और पाकिस्तान को आलमी सतह पर शर्मिंदगी उठानी पड़ी। ऐसा क्यों हुआ ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ ये भी कि जितनी भी रकूम मैंने बताई है ये डॉलर्स के हिसाब से हैं, इसको रुपीस के हिसाब से ना लिया जाए। और इसके साथ साथ ये जो मुआहदा हुआ इसे यकतरफा तौर पर खत्म क्यों किया गया, किसने मुआहदा किया, यानी जनरल परवेज मुशर्रफ ने, और क्या इससे कोई सियासी मकासद हासिल किए। आज जो कमेटी तश्कील पाई है उम्मीद है कि ये सारे सवालों के जवाब देगी। दूसरी तरफ जो इल्जामात हैं जो शहजाद अकबर साहब के ऊपर है जिसको उन्होंने तरदीद की है कि उन्होंने किसी कमीशन का मुतालबा नहीं किया, उनके ऊपर भी तहकीकात जरूरी हैं और हो सकता है मुमकिन है कि ये जो कमेटी तश्कील पाई है ये इस मामले पे भी बात करे। फॉरेन फंडिंग केस एक और बहुत बड़ा
केस है जिसके ऊपर कल पाकिस्तान की 10 जमातें अपोजिशन की एहतजाज कर रही हैं इस केस के हवाले से। उसमें भी बहुत सारे इल्जामात खुद फाउंडिंग मेंबर जो थे अकबर एस बाबर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने आयद किए। वो ये बताते हैं कि गैर मुल्की फंड्स जो हैं वो पाकिस्तान में आए, इनकी पार्टी में आए, $30 लाख जो है 2 ऑफशोर कंपनीज के जरिए से इकट्ठे किए गए और बाद अज़ा ये रकम हुंडी के जरिए से मशरक़ वस्ता से पीटीआई मुलाजमीन के अकाउंट्स में भेजी गई। फंड्स इकट्ठे करने के लिए इस्तेमाल होने वाले गैर मुल्की अकाउंट्स को ईसीपी यानी इलेक्शन कमीशन में जमा सालाना ऑडिट्स में छुपाया गया और उसके बाद 18 जनवरी 2019 को स्टेट बैंक की जानिब से ईसीपी में जो जमा करवाई गई रिपोर्ट है उसमें इंकिशाफ हुआ कि पीटीआई मुल्क भर के 18 खुफिया अकाउंट्स इस्तेमाल कर रही थी और सिर्फ 8 के बारे में बता रही थी। मार्च 18 में पीटीआई के फंडिंग केस के मामलात को देखने के लिए एक स्क्रूटनी कमेटी भी कायम की गई। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन को भी जाना पड़ा अपने अकाउंट्स के लिए, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और फॉरेन फंडिंग केस पीटीआई के लिए क्या वाकई कोई बहुत बड़ा मामला बन सकता है, बहुत बड़ा मसला बन सकता है, इसके आफ्टरमैथ्स क्या है अगर उनके खिलाफ मामला जाता है, इस पे बात करेंगे। बहुत सारे मौजूआत है, मौलाना फजलुर रहमान ने भी इस पे बात की और बिलावल भुट्टो ने भी बात की, लेकिन हम इससे पहले अपने जो मेहमान आने गिरामी हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं और उनका तारुफ कराते हैं। मोहतरमा पलविशा खान साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानी मानी रुकन है, सीनियर रहनुमा है, बहुत बहुत शुक्रिया पलविशा। हमारे साथ है मोहतरमा मलिका बुखारी साहिबा जो कि पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं लॉ एंड जस्टिस की, बहुत काम करती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है और मेंबर भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत पुरानी। हमारे साथ है जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब जो कि वजीर मुमलिकत बराए खजाना रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दौर में और बहुत अकाउंट्स को अच्छे तरीके से जानते हैं, बहुत सारी चीज़ों की इनके पास खबरें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी मिफ्ता साहब हमें ज्वाइन करने का। सबसे पहले पलविशा आपकी तरफ आऊं, पहले मेरे अच्छा पहले किसी और की तरफ जाऊं तो मलिका आपके पास आ जाते हैं। पहले ये बताइएगा, जाना चाहिए था मिफ्ता साहब के पास लेकिन चूंकि पीटीआई इस वक्त बहुत सारे सवालों की जद में है तो बेहतर है कि हम कुछ जवाब ले लें, फिर उसके बाद जाते हैं मिफ्ता साहब की तरफ। ये बताइएगा फॉरेन फंडिंग केस, इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाकई फंस चुकी है? थैंक यू आसमा। देखिए आसमा, पहली बात तो ये है कि हमारा ये मौक़िफ़ है कि हम शफाफियत पे यकीन रखते हैं। हम जानते हैं कि पाकिस्तान की आवाम को जवाब दें, आईनी इदारों को जवाब दें और हम इसी तरीके से अपनी सियासत आगे बढ़ाते हैं। जहाँ तक फॉरेन फंडिंग की केस है, अनफॉर्चुनेटली जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पनामा केस के अंदर, दीगर केसेस के अंदर शिकस्त फाश हुई थी, इस केस के अंदर भी इनको होगी। जिस किस्म का इशू ये बना रहे हैं उस नौयत का ये इशू नहीं है। पहली बात तो ये कि एक आला अदालत की जजमेंट है 2016 की गालिबन, उसके अंदर ये आला अदालत ने कह दिया है कि प्रोहिबिटेड फंडिंग और फॉरेन फंडिंग के अंदर तफरीक है और ये दोनों चीजों को मिक्स कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि हम तो इदारों को जवाब दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसी पार्टी जिसके 40,000 ओवरसीज सपोर्टर्स ने उनको पैसे भेजे, हम इसका इतराफ करते हैं। हमने उनके रिकॉर्ड्स आईनी इदारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दिए। लेकिन ये दोनों पार्टीज जो इतना शोर और गुल कर रहे हैं, एहतजाज करना चाहते हैं एक आईनी इदारे के बाद बाहर, ये नहीं बता रहे कि स्क्रूटनी कमेटी ने आपको कहा था कि आप भी दस्तावेजात पेश कीजिए, आप भी बताइए कि कौन से जराए हैं, ये कौन से लोग हैं बाहर के दीगर ममालिक के अंदर जो आपकी फंडिंग करते हैं। तवील अरसा होने के बावजूद ये नहीं बता सके, कहते कि उनके सबूत नहीं है, जबकि यहाँ अकबर एस बाबर खुद फाउंडिंग मेंबर है, उन्होंने सबूत फराहम किए हैं और फैसला नहीं हो रहा। आसमा, अकबर एस बाबर की जो मैलाफाइड्स हैं, जो इनकी इंटेंशंस हैं, जिस किस्म का काम उनके ऊपर दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की रहनुमा कर रहे हैं, उससे भी हम वाकिफ हैं। वो भी एक मेजर इशू है, हम जानते हैं कि वो आखिर क्या चाहते हैं, लेकिन हम शफाफियत में यकीन रखते हैं। हमने दस्तावेजात के साथ रिकॉर्ड पेश किए। पाकिस्तान के से बाहर जो लोग रहते हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं। आप देखें तरसीलाते ज़र रिकॉर्ड के ऊपर है, इससे पहले कभी इस रिकॉर्ड के ऊपर नहीं थी। 2 अरब माहाना तरसीलाते ज़र जो है उसकी मेंटेनेंस है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, वजीर आजम को ओवरसीज पाकिस्तानी की सपोर्ट हासिल है। उन्होंने छोटे छोटे रकूम के अंदर पैसे हमें भेजे, लेकिन ये क्यों नहीं बताते? 2 चीजें देखिए, फॉरेन फंडिंग की बुनियाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने रखी। कैसे रखी? और बीबी ने इसका, मोहतरमा शहीद ने इसका इतराफ किया कि नवाज शरीफ ने उसामा बिन लादेन से पैसे लेके मेरी हुकूमत गिराने की कोशिश की। उसके अलावा मार्क सीगल कौन थे आप बताइए, आप तो वाकिफ हैं। आप मार्क सीगल से वाकिफ हैं कि एक यहूदी एजेंट थे जिनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हायर किया
اپنے دور حکومت میں اور لابسٹ تھے وہ، لابسٹ تھے، یہودی لابسٹ تھے، یہودی ہوں مسلمان ہوں، لابسٹ تو لابسٹ ہی ہوتے ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں کہ آپ نے ان کو پاکستان کی عوام کے پیسوں کے اوپر ہائر کیا، لیکن کام وہ آپ کے پرسنل ایجنڈا کو آگے بڑھانے کے لیے کرتے تھے. تو آپ اس کا جواب دیجیے کہ آپ کو کون سپورٹ. مفتاح آپ پہ چونکہ الزام اسامہ بن لادن کے رقم کا بھی ہے اور باقی چیزوں کا بھی ہے، تو آپ اس پہ بتا دیجئے. امپورٹنٹ سوال ہے کہ آپ کے اوپر بھی اب اسکروٹنی ہو رہی ہے، پی ایم ایل این کو بھی جواب ان سے بھی طلب کیا جا رہا ہے اور پی ٹی آئی اس کے لیے گئی ہے. تو کیا اب یہ سارے معاملات اتنے زیادہ مکس ہو جائیں گے کہ کوئی بھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی نہیں ہو سکے گا؟ کیا پارٹی فنڈنگ کیس کے اوپر کوئی نتیجہ نکلتا آپ کو نظر آتا ہے؟ شکریہ اسما. دیکھیں یہ جو کیس ہے اکبر بابر صاحب نے جو جمع کروایا، یہ 2014 کا کیس ہے. آج اس کو 6 سال ہو گئے اور 6 سال تک پی ٹی آئی جو ہے آپ کو پتا ہے کہ ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن لیتی ہے. کبھی ان کا وکیل بیمار ہو جاتا ہے، کبھی کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے. پہلے تو یہ اکاؤنٹس کے نام ڈیٹیل نہیں دے رہے تھے، پھر بڑی پتا چلی کہ وہ 18 اکاؤنٹس ان کے نکل کے آئے. اس کے بعد اب بھی جو کمیٹی ہے، اسکروٹنی کمیٹی ہے، وہ ہم مسلم لیگ کے تو نہیں چھوڑ دیں، لیکن دوسرے جو پلینٹف ہیں ان کے وکیلوں سے بھی یہ شیئر نہیں کر رہے کیا ڈیٹیل ہے، جبکہ ای سی پی نے کہا ہے کہ شیئر کرو. یہ ایک دم یک طرفہ کاروائی ہو رہی ہے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ تو دن دہاڑے انہوں نے چیزیں چھپائی ہوئی ہیں، چوری کری. اب بولتے نہیں ہمیں نہیں پتا، پہلے کہا تھا سرٹیفائی کر کے دیا انہوں نے کہ جو بھی ریکارڈ ہے وہ سب صحیح ہے. اب کہہ رہے نہیں اگر کسی نے باہر سے کچھ کر دیا تو ہمیں نہیں پتا، ہمارے کسی نے ایجنٹ نے کچھ کر دیا. سوال اس میں ایک تو ہے کہ جو پیسے آئے تھے پی ٹی آئی کو وہ کدھر سے آئے تھے؟ بڑا لمبا آسان سوال ہے، کس کس نے دیے تھے پھر پتا چل جائے. تو پتہ چل جائے گا کہ پیسے فنڈنگ کون کر رہا ہے. پاکستانی ہی فنڈنگ کر رہے ہیں یا دوسرے ممالک کے بھی لوگ فنڈنگ کر رہے ہیں. ایک یہ بات آج مولانا نے اور بلاول صاحب نے بہت سنگین الزامات عائد کیے. انہوں نے کہا اسرائیل اور ہندوستان سے پیسے جو ہیں وہ آ رہے تھے. میرے پاس وقت ہوتا تو میں سنوا بھی دیتی. تو یہ تو بڑے سنگین الزامات ہیں. دیکھیں نا بھائی ایک تو یہ کہ ایک تو آپ یہ بتا دیں کہ کہاں سے پیسے آئے، کس نے پیسے دیے، ٹھیک ہے. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ پیسے گئے کہاں. مطلب یہ کہ پیسے کے سارے کے جو پارٹی کے آئے تھے وہ پارٹی پہ گئے اور یا کہیں اور کسی کی ذاتی اخراجات کے لیے چلے گئے. مطلب یہ کدھر پیسے لگے ہیں، یہ کیا ہوا، اس کا بھی ایک معلوم ہو جائے. کیونکہ یہ پبلک نے اگر میں نے مثال کے طور پہ اپنی سیاسی جماعت کو پیسے دیے ہیں تو میں نے یہ سوچ کے نہیں دیا کہ کوئی جا کر اس سے اپنے ذاتی اخراجات پورے کرے گا. وہ میری جماعت کی ایکٹیویٹی آگے بڑھنی چاہیے. تو یہ 2-3 سوال ہیں، اتنا مشکل پڑتا ہے. لیکن مفتاح صاحب وہ 40,000 انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اکاؤنٹ شیئر کیے ہیں الیکشن کمیشن کے ساتھ. وہ کہہ رہے ہیں آپ صرف ایک اسامہ بن لادن کا بتا دیں. 40,000 پیجز شیئر کریں. میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں میاں نواز شریف کو اس سپریم کورٹ نے آپ کی اس بات پہ نکالا تھا کہ انہوں کے پاس ایک اقامہ تھا دبئی میں، انہوں نے ویزا لینے کے لیے 2008-9 میں لگوایا تھا، جو اپنے بیٹے کی کمپنی میں یہ ایک نامنل امپلائیز تھے. اس کے اندر وہ تنخواہ نہیں لینے پہ وہ کمپنی بند ہو گئی. انہوں نے کہا کیونکہ آپ نے تنخواہ نہیں لی، یہ آپ کا پوٹینشیل ایسٹ ہو سکتا ہے. یہ کوئی بلیک لا کی ڈکشنری تھی، پتہ چلی وہ ریفرنس بھی غلط ہے. اس کے بیسس پہ آپ نے پرائم منسٹر کو نکال دیا. ٹھیک ہے، یہ بات تو ہے. جب ہم یہاں پہ اتنے اسٹرکٹ ہو گئے تھے کہ قانون کے اندر کہ بھئی آپ کے پاس اگر کیونکہ اقامہ تھا اور آپ نے تنخواہ نہیں لی، لہٰذا وہ آپ کا ایک اثاثہ بن گیا کہ کبھی نہ کبھی آپ کو مل سکتی ہے وہ تنخواہ، اور آپ نے وہ ڈکلیئر نہیں کیا ہم آپ کو نکال رہے ہیں. اور اسی ملک کے اندر ایک سیاسی جماعت آ رہی ہے جو 6 سال سے یہ جواب نہیں دے رہی کہ ان کے پاس پیسے کہاں سے آ رہے ہیں. یہ جو دھرنا ہوا تو دیکھیں ہو سکتا ہے پاکستانی نے پیسے دیے ہیں، مثال کے طور پہ کسی پاکستانی نے ان کو 10-20 کروڑ روپے دیے ہیں. ہم کو پتہ چلنی چاہیے نا کہ کون سا کہاں سے آیا پیسہ دے رہے ہیں اور ان کو پھر کیا فائدہ. اچھا جیسے میفیر اپارٹمنٹس کا تھا وہ جو منی ٹریل تھی، اسی طرح کی منی ٹریل اب پی ٹی آئی کو دینی ہے اپنے اکاؤنٹس کے سلسلے میں. اور یہ دیکھیں ہم کو پتہ چل جائے. مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں کہ عامر قیانی صاحب تھے، اب وہ دوائیوں کے وزیر بنے، ہیلتھ کے وزیر بنے، 15-20 دن کے اندر 500% انہوں نے دوائیوں کی کمپنیوں کو اجازت دے دی آپ پرائز بڑھائیں. اب ایک غریب آدمی جو پینسلین خریدتا تھا 20 روپے کی، وہ 100 روپے کی خریدتا ہے. ان کو اس کے بعد ان کے اوپر کیا ہوا کہ جب بڑا پریشر آیا تو آپ نے ہٹا کے ان کو پارٹی کا سیکرٹری جنرل بنا دیا. آپ نے ان کو کوئی سزا نہیں دی، کچھ نہیں ہوا، نہ آپ نے وہ پرائز واپس کروائی. ٹھیک ہے، لیکن آج ہم 100 روپے کی مثال کے طور پہ 5 گنا مہنگی دوائیاں لے رہے ہیں، ہم ڈبل مہنگی چینی لے رہے ہیں، ہم ڈبل مہنگا آٹا لے رہے ہیں. تو اور یہ فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ یہ بھی ہم کو نظر آ رہا ہے کہ کس کو فائدہ ہو رہا ہے. تو اس میں کوئی میرے خیال سے اچھی بات ہے کہ اگر یہ شفافیت میں جو میری بہن نے فرمایا، اگر یہ شفافیت کے ساتھ یہ چیزیں بتا دیں، مطلب ٹھیک ہے. اچھا یہ میں آؤں گی اس کے اوپر، لیکن پلوشا جو بات ابھی ہو رہی ہے تو اس کے اوپر تو پھر اب آپ کو لگتا ہے کوئی ثبوت ہیں اس وقت موجود، فیصلہ ہو پائے گا، یا یہ معاملہ بھی بس 4 دن ڈسکس ہوگا نکل جائے گا؟
دیکھیے آپ کو اسکروٹنی کمیٹی جو 6 سال سے لٹکا رہی ہے اس معاملے کو، تو ظاہر ہے اب کسی کنکلوژن پہ پہنچی ہے، تو 20 کو شاید 20 کو ان کا فیصلہ ہے جی. اور اس کے علاوہ جو پی ڈی ایم جس کو کہتے ہیں ختم ہو گئی، غرق ہو گئی، وہ پی ڈی ایم کا اتنا اثر تو ہوا جیسے آج مریم نواز نے کہا ہے کہ ایک فیصلہ سامنے آئے گا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سب سے بڑا الزام ہے اس ایشو پہ کہ آپ کو کس نے پیسے دیے کس نے نہیں دیے، وہ ہم نے نہیں لگایا. سب سے پہلے یہ ان کے اپنے فاؤنڈر ممبر نے لگایا، اکبر ایس بابر صاحب، جن کی گاڑیوں میں عمران خان صاحب اپنی انیشیل کیمپین کرتے رہے، جو ان کے بالکل شروع کے دنوں میں وہ جو تھے شاید واحد چند ساتھیوں میں سے ایک تھے. یہ ساری باتیں تو ریکارڈ اور ہسٹری کا حصہ ہیں. وہ کہتے ہیں اور انہوں نے ثبوت دیے ہیں، اور اتنے سال یہ معاملہ لٹکایا گیا، اور ان لوگوں کے نام بھی بتاتے ہیں. شاید ایک بیری شنیپس ہیں، ایک انڈین نژاد بھارتی نژاد اندر جی ہیں. اب بات یہ ہے سب سے پہلے یہ کہ یہودی کہنا پی ٹی آئی کو اچھا نہیں لگتا. میں تو اس ایشو پہ آنا نہیں چاہتی تھی، لیکن چونکہ انہوں نے کہا ہے وہ جو ہمارے لابیسٹ تھے ان کو کہ وہ یہودی تھے. بہرحال میں نے ان کی کبھی وہ ریلیجن نہیں پوچھا، لیکن ہم انہیں پاکستان حکومت کے پیسے نہیں دیتے تھے. وہ پاکستان پیپلز پارٹی خود ان کو، ہر پارٹی اپنا لابیسٹ خود ہائر کرتی، اس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اور جس وقت وہ ہمارے لابیسٹ تھے ہم حکومت میں نہیں تھے، اس وقت محترمہ جو ہیں وہ ایگزائل میں تھی، نمبر 1. نمبر 2 وہ ان کے فیملی فرینڈ بھی تھے، اور این ممکن ہے کہ وہ ان سے آپ جانتی ہیں، بلکہ میل بھی لکھی ان کی شہادت سے اور پہلے، مشرف صاحب نے ان سے کافی چیزیں شیئر کی ان کی شہادت کے اوپر ان کی ایک بہت بڑی گواہی تھی جو اس ملک میں سنی، کورٹ سے بھی سنی، سب نے سنی. تیسری بات یہ ہے کہ یہودی سسرال ہونا زیادہ برا ہے یا یہودی لابیسٹ ہونا زیادہ برا ہے؟ یہودی نہیں، تیسری اور پھر اس سے آگے اگر یہودیوں پہ آنا ہے تو پھر یہ بھی دیکھ لیجئے کہ اس ملک کے 2 معتبر ترین لوگ، 2 اس معاملے میں، ایک حکیم سعید صاحب 20 سال پہلے ایک کتاب لکھ کے گئے، 21 سال ہو گئے، جس میں انہوں نے کلیئرلی آج جو ہو رہا ہے اس کا نقشہ کھینچا خان صاحب کے نام کے ساتھ. نمبر 2 ڈاکٹر اسرار صاحب، وہ جو کچھ کہہ گئے ہیں وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے، اس کو بھی چلا دیجئے. لہٰذا اگر آپ کھینچ کھانچ کے یہودیوں پہ لیں گے اس میں آپ خود پھنس جائیں گے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ اس قسم کی بات کیوں کرتے ہیں جو ان کی اپنی کمزوری ہے. یہ اگلے کے منہ میں الفاظ دیتے ہیں جو شاید میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں نے کہنے ہیں، لیکن اگر آپ اس قسم کی بات کریں گے تو پہلے آپ خود دیکھ لیجیے کہ آپ کہاں پھنستے ہیں. امریکہ میں آدھے سے زیادہ لوگ یہودی ہو گئے، آدھے زیادہ انفارچونیٹلی یہی الزام اس طرح کے آج اب اسرائیل ریلی تو پی ڈی ایم کر رہی ہے، وہ بھی تو کر رہی ہے اسرائیل ریلی. اگر یہ میرا سے ایک سوال ہے، چلو آپ نے جس سے پیسے لیے وہ سامنے آ جائے گا. بات یہ ہے کہ اگر یہ الزام پاکستان پیپلز پارٹی پر یا نون لیگ پر یا کسی اپوزیشن جماعت پہ لگتا کہ آپ کے پاس بھارت سے لنکس پر انہوں نے کتنا شور مچایا میاں صاحب کا، یاد ہے آپ کو؟ وہاں سے پکڑے گئے، وہ لوگ پکڑے گئے، شوگر ملز میں تھے. اگر آج یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ انہوں نے بھارتی نژاد لوگوں سے پیسے لیے تو پھر یہ سارا کشمیر کا معاملہ، ٹھیک ہے، یہ سارا رونا دھونا، مودی کی واپسی کی دعائیں، یہ کہاں جا یہ نہیں ہونا چاہیے کسی کی طرف سے بھی. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کی ساری سیاسی جماعتیں کہیں نہ کہیں سے یہودی اگر ہم نے یہ کیا ہوتا یا ہمارے اکاؤنٹس میں کوئی بھی اس قسم کے پیسے آئے ہوتے، البتہ فورن جو ہے نا فورن ریزڈ منی، کیا وجہ ہے کہ 6 سال تک یہ لٹکا رہا معاملہ؟ میں ایک بریک لے لوں، بریک کے بعد میں جواب بھی لے لوں گی، ملیکہ سے پوچھ لوں گی 6 سال تک یہ معاملہ کیوں لٹکا رہا. بلکہ پہلی جو درخواست دی اکبر ایس بابر صاحب نے وہ 2011 میں دی، تو اس حساب سے تو 9 سال بنتے ہیں. اس کے اوپر بھی ضرور بات کر لیں گے. اور براڈ شیٹ یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو بنتا جا رہا ہے. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں ملیکہ کے پاس جاؤں جواب کے لیے، مفتاح صاحب یہ الزامات، ابھی براڈ شیٹ کا معاملہ بھی آ گیا. پاکستان کی تاریخ میں انفارچونیٹلی بہت سارے لوگ الزامات لگاتے رہے ہیں. ہم یہودیوں کو بھی بیچاروں کو بیچ میں لے آتے ہیں، قصور ہمارا بھی ہو، پھر بھی ہم ہر ایک کو کرتے ہیں، مگر اپنے اوپر نہیں دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے معاملات جو ہیں وہ کتنے گمبھیر ہیں. کوئی کچھ کہے ہم اس کی بات کو تسلیم کر لیتے. ایسا کیوں ہے؟ مجھے نہیں پتا آسپا ایسا کیوں ہے کہ ہم میں حاصل قوم کوئی کمزوریاں ہوں گی ہماری، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ 1990 سے ہر سال ہندوستان ہم سے زیادہ تیزی سے بڑھا ہے آگے، اور 1 سال بنگلہ دیش صرف رائے پیچھے، ادروائز وہ بھی ہر سال ہم سے زیادہ ترقی کرتا ہے.
ज्यादा रफ्तार से तरक्की करता है। तो आज बांग्लादेश से हम पीछे रह गए माशी तौर पे, हिंदुस्तान से तो हम कितना पीछे रह गए। 1992 के अंदर 92 में हिंदुस्तान जो था वो 1.4% दुनिया का एक्सपोर्ट करता था, आज 2% करता है। हम 0.18% करते थे, आज 0.12% पे आ गए। तो तकरीबन 35% हमारी एक्सपोर्ट एज अ शेयर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड कम हो गया। हम पीछे रहते जा रहे हैं। एक पाकिस्तानी जो आज बच्चा पैदा होगा वो एक बंगाली से 3 साल कम पढ़ा लिखा होगा, 3 और 8 साल कम जिंदा रहेगा। तो हमको एज ए मिनहासल कौम सोचना चाहिए कि चाहे हम सियासतदान हों, चाहे दूसरे इंटेलिजेंसिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, मिलिट्री हो, कहीं ना कहीं हम लोग जजेस हों, कहीं ना कहीं हम बड़ी सीरियस गलती कर रहे हैं। और जो एक पाकिस्तान में इलीट तो बड़ा छोटा सा हिस्सा है, तो जो पाकिस्तानी इलीट्स हैं वो पाकिस्तानी गरीबों के साथ ज्यादती कर रहे हैं, क्योंकि जो आज बच्चा एक बेचारा किसी झोपड़ी में पैदा होता है उसका कोई फ्यूचर नहीं है। बिल्कुल मिफ्ता साहब, लेकिन जैसे 2016 में तो आपकी हुकूमत थी, अब जो ब्रॉडशीट का मामला आ रहा है उसके अंदर तो आपके ऊपर इल्जामात आ रहे हैं कि वो सेटल हुआ और वो जुर्माना आयद था जो कि इस हुकूमत को पे करना था, उन्होंने नहीं किया। तो फिर हम कह नहीं सकते कि ये मामला तो वाकई तहरीक इंसाफ के गले पड़ा। देखिए 2000 के अंदर मुशर्रफ साहब ने ब्रॉडशीट से एग्रीमेंट करा, और इतना बुरा एग्रीमेंट था माजरत के साथ कि अगर वो ब्रॉडशीट वाला किसी पाकिस्तानी सियासतदान के पाकिस्तान के डिक्लेयर्ड एसेट भी ढूंढेगा ना तो उसके पैसे भी मिलेंगे। मिसाल के तौर पे अगर मियां नवाज शरीफ की उसने मियां नवाज शरीफ के एसेट्स ढूंढने, उसमें उसने उनकी पाकिस्तान के एसेट्स जो कि डिक्लेयर थे वो भी बताएं, लेकिन वो भी माहदे के तहत उसके अंदर भी उसको फाइंडर फी मिलेगी। ये अजीब सा एक महादा लिखा गया था। फिर 2008 के अंदर 2003 में इन्होंने एग्रीमेंट रोका, क्योंकि वो कोई कुछ मतलब जो भी वजह से इनको किसी लोगों को एनआरओ देना था, जो भी करना था, उन्होंने एग्रीमेंट रोका। मुस्लिम लीग से कोई ताल्लुक नहीं था। ठीक। 2008 के अंदर किसी और साहब को इन्होंने जाके पैसे दे दिए $1.5 मिलियन, जिसका कोई ताल्लुक नहीं था। उसके बाद फिर $2.25 मिलियन एक साल बाद किसी और को दे दिए, और नैब ने ये $4.25 मिलियन की पेमेंट्स करवा दी हैं, और नैब को कोई औज़ार पूछने वाला नहीं है। $4.25 मिलियन की नैब ने पेमेंट करवा दी। उसके बाद ये इन्होंने केस शुरू करा, वो जो $2.5 मिलियन जब एक मरतबा फ्री दे दिया इन्होंने किसी को, तो तब इनको ख्याल आया ये तो बैंक्रप्सी में कंपनी थी कि यार हम भी केस कर दें। इन्होंने केस करा, हम हारे 2016 में वो केस, हमने उसको अपील करा। उस वक्त पैसे देना जरूरी नहीं था, आप अपील कर सकते थे। हमने अपील करी, ये अभी अपील हारे। अपील हारने के बाद देखें आसमा सॉवरेन अकाउंट को वो ले नहीं सकते जब तक कि हमने वेवर नहीं दिया, नंबर 1। नंबर 2, मैं कुछ अरसे तक मिनिस्टर रहा हूं फाइनेंस का। मुझे कुछ थोड़ा सा अंदाजा है। मैं आपको बताऊं कि हुकूमत पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं होते कि हमारी एम्बेसियों में $30 मिलियन रखे हों, ये नहीं होता। हमारे तो मतलब आपको सच बताऊं कि मतलब हैंड टू माउथ रह रही होती है। तो इन्होंने ट्रांसफर किए ना, वो ट्रांसफर किए, लेकिन वो $28 मिलियन ट्रांसफर करें, और अब हम केस कर रहे हैं बैंक के ऊपर कि आपने क्यों दे दिए। भाई आपने खुद तो ट्रांसफर करें। इस दरमियान ये मुसावी साहब, अच्छा ये बिल्कुल ये दो लोगों ने इनसे कट मांगा है। कोई वो इल्जाम तो है मलिका, ये इल्जामात भी हैं, इल्जामात लग रहे हैं। तो ये सवाल पूछने का बनता है कि इतना आप कैसे अपील फौरन हार गए जी। और ये तो चूंकि बैरिस्टर भी हैं, तो दो मुख्तलिफ चीजें। एक तो फॉरेन फंडिंग का केस है, एक ब्रॉडशीट का केस है। फॉरेन फंडिंग के केस के ऊपर देखें, दोनों ने, पलवशा साहिबा ने भी और मिफ्ता साहब ने बहुत सारी बातें की। सिर्फ एक बात पाकिस्तान की आवाम को आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से नहीं बताई कि इन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानी से या बैरून मुल्क जो फंडिंग ली उसके जराए क्या हैं। आज तक स्क्रूटनी कमेटी के सामने कोई एक डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराया, एक दस्तावेजात जमा नहीं कराया कि इनकी फंडिंग कहां से आ रही है। हालांकि जितने हम पाबंद हैं पाकिस्तान के इलेक्शन कानून के, उतने यही पाबंद हैं। ये पार्टी फंडिंग केस सिर्फ हमारा केस नहीं है, ये पाकिस्तान की सारी पार्टियों का केस है, और इनको भी पाकिस्तान की आवाम को जवाब देना पड़ेगा। इनकी सियासत अनफॉर्चुनेटली ये है कि इनसे नैब जवाब मांगे तो उस पर पथराव करते हैं, पनामा केस में जवाब मांगे तो मुझे क्यों निकाला की मुहिम चलाते हैं, इलेक्शन कमीशन जवाब मांगे तो ये उसके खिलाफ एहतजाज करते हैं। ये इनका तर्ज सियासत है, अफसोसनाक है। दूसरी बात पलवशा ने यहाँ की यहूदी इशू की, देखें बात यह है कि पर्सनल अटैक्स के अंदर मैं बिलीव नहीं करती हूँ, इनके रवैये की मजम्मत करती हूँ आपके प्रोग्राम के अंदर। देखें बात यह है कि किसी एक दीन को, रिलीजन को हम निशाना नहीं बना रहे। हम कहते हैं कि आपने सियासत इस तरीके से की, आपने सियासत इस तरीके से की कि वजीर आजम को 12 आप किस नाम से पुकारते हैं, मौलाना की सरबराही आप जानते हैं, ठीक है। तो हम सिर्फ ये कहते हैं कि, और एक और चीज स्ट्रेट कर दें रिकॉर्ड के लिए कि इन्होंने कहा, आपने जिक्र किया ना उसके बाद काबिल मुजम्मत है। दूसरी बात ये है कि सिर्फ ये कि आपने कहा कि मार्क सीगल को अपने प्राइवेट अकाउंट से पैसे दिए, इनका रिकॉर्ड ठीक नहीं है, ये पता करा लें अपनी पार्टी से।
4 साल जब ये दौरे हुकूमत में थे, मार्क सीगल पाकिस्तान गवर्नमेंट के लॉबियस्ट थे और पाकिस्तान के टैक्स पेयर से $60 लाख हमने उनको दिए और वो पैसे दिए गए इनके अपने केस लड़ने के लिए, अपने लॉबी होने के लिए। ब्रॉडशीट पे आ जाइए। देखिए लेकिन फॉरेन फंडिंग केस पे जरूर ये बता दें कि आपका जो मुकदमा है वो आपके अपने फाउंडिंग मेंबर ने किया हुआ है, किसी और ने, पीपल्स पार्टी और नून ने नहीं किया हुआ। देखिए हम 12 जवाब दे रहे हैं, वजाहत भी पेश कर रहे हैं, कानून की जो सारी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको भी पूरा कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे। जहां तक अकबर एस बाबर की बात है, हम जानते हैं कि उनके पीछे कौन है और केस फाइल करने से पहले और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वजाहत दे चुके हैं, हम उनको पार्टी की बेसिक रुकनीत से निकाल चुके थे। उनके क्या इसके पीछे अजाइम है वो भी एक लंबी, लेकिन उनके इल्जामात को आप गलत साबित हमने आईनी इदारे को जवाब देना है, इससे हम इनकार नहीं कर रहे, ये कर रहे, ये नहीं बता रहे कि इन्होंने जो पैसे अपनी इलेक्शन मुहिम में लगाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, उसके जराए क्या थे, मुस्लिम लीग नवाज ने भी नहीं बताया। दूसरी बात देखिए, दूसरी बात सिर्फ ब्रॉडशीट के ऊपर आ जाइए। ब्रॉडशीट के ऊपर भी आसमा आप मेन मुद्दे पे नहीं आ रही हैं अनफॉर्चुनेटली। मेन मुद्दा ये है कि अगर आप उस तहरीरनामे को पढ़ लें लंदन हाई कोर्ट का, उसमें लिखा है कि साबिक वजीर आजम की 800 नवाज शरीफ साहब की 800 मिलियन पाउंड की प्रॉपर्टीज मजमुआ ये बताते हैं जज के थे और 100 मिलियन की मैं तस्दीक कर सकता हूं, $100 मिलियन और उसकी कॉम्पेंसेशन इतनी मिलनी चाहिए के जो बिल्कुल अब वो जो अब फैसला है उसके अंदर ये लिखा है बिल्कुल। लेकिन ये बिल्कुल आपकी बात सही है, अब आप इन्वेस्टिगेट करेंगे ये चीजें सामने आ जाएंगी। पलवेशा यही बात है कि जो बहुत सारी चीजें हम ठीक है, हम पीटीआई को कह रहे हैं, उनकी गवर्नेंस पे हम सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ये ब्रॉडशीट का मामला और जो बाकी चीजें वो तो पुराने मामला नहीं। देखिए पुराने हैं, लेकिन अभी जो पैसे गए हैं वो किसके थे, वो किसने रखवाए, जुर्माने के ऊपर जो गए। अच्छा, और इसके पीछे कौन है ये पूछना हक बनता है नहीं? यही तो हम पूछ रहे हैं। अच्छा, अब इसके ऊपर बात यह है कि इनके वुज़रा की कमेटी पर क्या सबको एतमाद है? नहीं, मतलब अपने काम करने के लिए खुद ही काजी बन जाओ, ऐसा तो कभी रियासत मदीना में नहीं सुना। दूसरी बात यह है कि अब इस मामले की जड़ तक पहुंचने के लिए इसमें कोई हमें जुडिशियल कमीशन जो है वो फॉर्म करना पड़ेगा। ये भी पनामा से कम कोई केस नहीं है। अभी कितने पैसे गए हैं? $1.5 बिलियन, तकरीबन 28.7 है, लेकिन मिलियन डॉलर्स, लेकिन जो कि 4 अरब रुपए बनते हैं। अच्छा, अब बात यह है कि इसका कोई हिसाब किताब तो देना होगा, किसने भेजे, क्यों भेजे, और इसके पीछे जो ये रजिस्टर्ड है शायद किसी ऑफशोर हेवन में, कहाँ ये आइल ऑफ मैन में कहाँ रजिस्टर्ड है, इसके पीछे जो शेल कंपनीज हैं उनके पीछे कौन अफराद हैं? तो यानी एक और पनामा केस आपके ख्याल में? तो फिर क्या ये तो फिर मियां साहब का केस जो है वो रोजाना की बुनियाद पे चलेगा। और अगर उस पे जीआईटी बन सकती है, आसिफ अली जरदारी के केस पर आपके इलेक्शन से चंद दिन पहले एक बड़ी मुहिम चलाई जाती है मीडिया पर, आपको याद है, एक मीडिया ट्रायल की इलेक्शन से चंद दिन पहले, और उस पर एक जीआईटी बन सकती है और वो ऐसे ऐसे काम कर सकती है। तो फिर आपको भी तो अदालत में जाना चाहिए। क्या आपको लगता है कि अदालतें आपको इंसाफ नहीं देती हैं? ये आपका वो पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए आप अदालत नहीं जाते? आया है ना सामने, ये तो तमाशा रोज खुल रहा है ना, ये तो रोज कोई ना कोई इस प्याज की एक ना एक परत खुल जाती है, फिर नीचे से कोई और नया सब कुछ मीडिया ट्रायल है, यानी मीडिया के जरिए पैसे गए और जब्त हुए वो भी मीडिया ट्रायल है। वो तो नहीं है, तो मैं कह रही हूं जो आप पे इल्जामात थे वो भी मीडिया ट्रायल था। देखिए थे ना, जो भी हुआ वो एक तारीख का हिस्सा है। लेकिन जीआईटी भुगती, हमने भुगती, मियां साहब ने भुगती, सब ने भुगती। उनकी हमशीरा को, फरियाल तालपुर साहिबा को याद है आपको कैसे घसीटा गया पोली क्लिनिक से? तो देखिए इस मुल्क में कोई अब होली का इसका मतलब ये है कि अब पीटीआई को भी भुगतना पड़ेगा। पीटीआई हो गया, कौन है? हम ये पूछ रहे हैं इसके पीछे कौन है। अब ये तो ये मैं ब्रेक के बाद ही पूछ लेती हूँ इसके पीछे कौन है। इनसे भी नहीं पूछ रहे, ये एक जुडिशियल कमीशन बताएगा। ठीक बात है। फवाद चौधरी या एक दो और वुज़रा बैठकर जो, यानी आपको इतनी उम्मीद है कि जुडिशियल कमीशन सब कुछ सही बता देगा? मतलब पाकिस्तान के अंदर ये उम्मीद हो ना हो, मैं इंसाफ की अपील तो हम कर सकते हैं ना। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद कितना वजन है इस बात में कि जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए ताकि ये सारे जो मामला है, फॉरेन फंडिंग पे तो कल एहतजाज भी है और स्क्रूटनी कमेटी ने कोई तारीख भी दे दी है कि उस पर फैसला सुनाएगी, लेकिन जो असल मामला ब्रॉडशीट का है इसका नतीजा कोई निकलेगा कि नहीं? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब कल एहतजाज भी फॉरेन फंडिंग केस के ऊपर है। मिफ्ता साहब, क्या आपको लगता है कि
آپ کے جو ڈیزائرز ہیں, کیونکہ اب آگے چلا گیا لانگ مارچ بھی فروری کے بعد اب اناؤنس ہوگا, تو وہی سول ریزن کیا ہے اس کی کہ کیوں آپ نے چینج کیا اپنا پورا کا پورا اسکیجول؟ دیکھیے جو میری بہن بھی بات کر رہی ہے اور جو پی ٹی آئی والے عموماً اب بات کرنے لگے, ان کا نیا ٹاکنگ پوائنٹ ہے یہ کہ جب بھی ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی ہمیں حساب دو کہ پیسے کس نے دیے اور پیسے کہاں گئے, تو وہ تو نہیں پیپلز پارٹی سے بولیں, مسلم لیگ نون سے بولیں, بھائی 6-8 سال سے آپ کے اوپر کیس چل رہا ہے, آپ کی کارکردگی کے جواب یہ نہیں کہ اس سے آپ حساب لیں, اس سے حساب لیں, آپ اپنا پہلے جواب دیں, اور دوسروں سے تو پارٹی لیتی ہے. میرے 2 بیٹے ہیں, ایک کے بڑے بیٹے کے جب 100 میں سے 20 نمبر آئے تو میں اس کو ذرا سا ڈانٹ رہا تھا, تو اس نے کہا ابو آپ چھوٹے بھائی کو کچھ نہیں بولتے, اس کے تو 19 آئے. تو میں کہا یار اس کے تو 20 میں سے 19 آئے ہیں, تمہارے تو 100 میں سے 20 آئے. تو یہ اس طرح ہے کہ مسلم لیگ نون کو دیکھو, بھائی ہمارا فورن فنڈنگ کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا, مسئلہ تو آپ کا ہے کہ یہاں وہاں سے پیسے آ رہے ہیں. تھوڑی وضاحت. جی اچھا, ٹائم بالکل چونکہ ختم ہو جائے گا تو میں جی مفتیٰ صاحب ہم دیکھیں, ہم یہ ایک انتہا ہو گئی, چاہے وہ فیصل واڈا صاحب کا کیس ہو, دوری شہریت کا, یا باہر کی پراپرٹی کا, یا یہ اب کیس ہو, یہ ای سی پی والے کوئی فیصلہ ہی نہیں کر کے دے رہے, کورٹ پہ کورٹ جو ہے. ٹھیک بات ہے. اچھا اب یہ تو کیسز کیوں سب کے ان کے تو بڑی جلدی لگتے ہیں سارے کیسز, یہ پی ایم ایل این کا یہ شکوہ ہے. اب تو کیس آگے بڑھ رہا ہے. اب ان کے دور حکومت میں سٹارٹ ہوا تھا کیس, اور جب تک ان کی حکومت اپنے اختتام کو پہنچی تب بھی اس کیس آگے نہیں بڑھا تھا, لیکن ہم نے دستاویزات پیش کی. اب جو یہ بات کر رہے تھے اس میں صداقت نہیں, کہتے ہیں ان کا فورن فنڈنگ کا ایشو نہیں ہے, سب کا ایشو ہے. آسما دیکھیں, پاکستان کا الیکشن لا سب پارٹیز کے اوپر برابر طریقے سے لاگو ہے. بالکل ہے, سب تو جواب دیں گے, لیکن ہم تو دے رہے ہیں, انہوں نے نہیں بتایا نا. دیکھیں جیسے پیپلز پارٹی نے ریاست مدینہ میں خلیفہ وقت خود اپنے آپ کو بتا رہے ہیں, اور بارہا بتا رہے ہیں, ہم تو شفاف طریقے سے بتا رہے ہیں, لیکن یہ نہیں بتا رہے کہ جو الزام ہم پر لگا رہے ہیں وہ ایکچولی اس کے لیے یہ خود گلٹی ہیں. اچھا پلویشا, لاسٹ کے دستاویزات انہوں نے پیش, لیکن اب آپ کو کہیں یہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھتے ہوئے لگ رہا ہے کہ کچھ ہوگا؟ پریشر آپ لوگ ڈال رہے ہیں اداروں کے اوپر, یہ تو ہے. دیکھیے